দিল্লিও ফাইসক পাইকা তিনি আইচুগনো দিল্লি সকমেন ইয়াগুলো তিনি বড় যত্ন রেস খাইলে দङ যত্ন ফ্রেশ হমান ইয়াগুলো जों जंतर मंतर जों बुथुमलायनानै जेंलाय दङ देरे देरे তিনি যত লিডার ফাইসক হইजा সিনিয়র লিডার আবার অকরা চাকর ফাইজাক এন্ড তিনি যে ওয়ারিয়ার্স যারা দিল্লি মুভমেন্ট সাকসেস খাইना হनै যে ফাইনাল बर बाहायनो दाबो रिफ्रेश जोङै बरंनि तंथाय जागानि छदाय जागानि बर दाबो देरे देरे फाइलै दङ सो তিনি हासिल लुकरनो अपन सारामुजुको जों जेहेतु अ जागा दिल्लीयाव फाजाक তিনি ग्रेटार टिप्रालेन তিনি दफाना बियांना बागै তিনি हानि टिप्रासारनो पार्मानेंट सल्यूशन दिना बागै अ दाबि सानतानि তিনি नग जारा दिल्लीयाव फायाखनो जारा नग तंनायरो बाहायनो नग तंगिनो जोङो सापर्ट खायै नगनि सिमिनो ससियेल मिडियाजों बा जेकुनु भाबे जेकुनु सोर्से जोङो समर्थन खायै তিনি आन्दोलन ताइबो करा खायना बागै जों जत्न लुकरनो जों खबर मोनारो दिनै कयटा दिसनि सार 10टा बाजि दङ सो जेहेतु सार 10टा बाजि दङ बारटानि सिबिं जों दाबो प्रग्रामनि जेंना हेदि जमा खालामदों जेहेतु जों दिनै आइजुको ट्रेन खायबा अ प्रग्रामनो दिनै बुबाग्रा फायनाय जा তিনি बुबाग्रा फायनाय 100% फायनाय तबे के बापुनि सरि बाहायनो किसा हेल्थ इश्यू दङ आइन बागै ताबो डक्टर बाय कनसाल्ट खाय दङ सो इमिडिएट आबो डक्टर बाय कनसाल्ट खायम करे यागुलो सकायनाय তিনি নিও মুভমেন্ট জানো দাবি আপন কা গ্রেটার টিপ্রালেন কোনো গ্রেটার টিপ্রালেন যদি পার্মানেন্ট সলিউশন যদি সংবিধানও তিনি অধিকার ন তিনি মানতাই শক্তিনের জন্য ইনক্লুড খাইদি অবন তিনি সানমং তাই কোনো ইয়া একটা সানমং বাইন তিনি টিপ্রাসানি যে নাংমানি যত সলিউশন নङै मानो आबंखा ग्रेटार टिप्रालेन